जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आम यूट्यूब चैनल श्रीकृष्ण स्टूडियो रे आपनकु स्वागत। बंधुगण आज आमे जानिबा 30 जुलाई 2020 गुरुवार दिनर द्वादश राशिर राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नै आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज होची 30 जुलाई 2020 गुरुवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी रात्र 11 घंटा 50 मिनिट गते। द्वादशी आज अनुराधा नक्षत्र दिवा 7 घंटा 40 मिनिट गते। ज्येष्ठा नक्षत्र आज बिछा चंद्र ओहरात्र। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 26 मिनिट रु 7 घंटा 11 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 26 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 34 मिनिट। आजिर पर्व होची सर्वसम्मत हरिशयन बड़ एकादशी उपवास और लक्ष्मी नारायण व्रत। आज नवजात शिशुर बिछा राशि। आज दिनर शुभ पई जप ओम ताराय नमः। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर द्वादश राशिर राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु। काहे कि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज दिनटी अनुभवी व्यक्तिंक परामर्श आपनक पई सहायक सिद्ध हेबो। भ्रमित स्थिति रे आवश्यक निर्णय किछि समय पई स्थगित करिबा हितकर हेबो। कार्य क्षेत्र रे कोनोसी प्रकार वाद विवाद रु आपण दूरे रुहंतु। व्यवस्थापक रूप रे कार्यरत व्यक्तिंकु निज बाणी रे नियंत्रण रखिबार आवश्यक रहिछि। विद्यार्थी मानंकु अति आत्मविश्वास कारणरु क्षतिर संभावना रहिछि। गुरुजनक मार्गदर्शनर अनुपालन करंतु। परिवार रे कोनोसी व्यक्तिंक सहित मतभेदर संभावना रहिछि। ससुर घर पक्षरु किछि कठिन स्थितिर सामना करिबाकु पड़िबो। मातांक स्वास्थ्यावस्थार ध्यान रखंतु किंतु जीवन साथींक संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीबो। आपण निज बाणी कौशल रे समस्तंकु प्रभावित करिवे। प्रेम संबंध रे मानसिक शांति प्राप्त करिवे। व्यवसाय रे आकस्मिक समस्यारु क्षतिर संभावना रहिछि। आर्थिक स्थिति मध्यम रहिबो। कोनोसी प्रकार व्यापारिक निवेशर निर्णय विशेषज्ञक परामर्श रे करिबा लाभप्रद रहिबो। मानसिक चिंता स्वास्थ्य अवस्था को प्रभावित करिबो। आज आपण असहाय व्यक्ति को यथासंभव सहयोग करंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आज दिनटी भागीदारी रे करा जायथिबा कार्य आपनकु सफलता प्रदान करिबो। नुआ व्यवसाय प्रारंभ करिबा पई समय अनुकूल रहिछि। आयर नुआ स्रोत विकसित हेबो। छात्र छात्री मानंकु निज लक्ष्य प्राप्ति करिबारे बंधु मित्रंक सहयोग प्राप्ति हेबो। परिवार रे मांगलिक कार्यक्रमर रूपरेखा रे विचार करिबे। जीवन साथींक सहित संपर्क रे सुधार हेबो। भाई भौणींक स्नेह तथा मार्गदर्शन प्राप्ति हेबो। प्रेम संबंध को नै स्थायी संपर्क रे परिवर्तन करिबार प्रयास सफल हेबो। माता पितांक सेवार अवसर मिलिबो। वाणिज्य तथा क्रय विक्रय क्षेत्र रे जड़ित व्यक्ति लाभवान हेबे। जीवन साथींक उन्नति हेबो एवं आर्थिक उन्नतिर स्थिति विकसित हेबो। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिबो। रक्षा क्षेत्र तथा क्रीड़ा क्षेत्र रे जड़ित व्यक्तिंकु लाभ मिलिबो। स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार हेबो किंतु स्वास्थ्य नियमर पूर्ण पालन करंतु। आज आपण माता लक्ष्मींक उपासना करंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। आज दिनटी रोजगार रे परिवर्तन करिबारे सहायक हेबो। व्यापारिक क्षेत्र रे आपनकु किछि बाधा विघ्नर सामना करिबाकु पड़िबो। आपनक पराक्रम बल रे निजर समस्त शत्रुंकु परास्त करी समस्त कार्यकु सफलता पूर्वक संपन्न करिवे। व्यावसायिक क्षेत्र रे आलस्य कारणरु असफलता प्राप्ति हेबार आशंका रहिछि किंतु पितांक मार्गदर्शन पारिवारिक व्यापार रे आसुथिबा समस्यारु मुक्ति प्रदान करिबो। संतान पक्षरु कोनोसी शुभ समाचार आपनकु प्रसन्न करिबो एवं संतानंक उन्नति हेबो। जीवन साथींक सहित मधुर समय व्यतीत करिवे। प्रेम जीवन रे नुआ उत्साह अनुभव करिवे एवं आर्थिक लाभ हेबो। व्यवसायर विस्तार करिबारे
ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରେ ଗ୍ରସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ପ୍ରଶାସନ ତଥା ପ୍ରବନ୍ଧକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣରେ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ମନମାଳିନ୍ୟ ଆଜି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ଅନୁପାଳନ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। କୂଟନୀତି ତଥା ରାଜନୈତିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଧାଁ ଧଉଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ବ୍ୟବହାରର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁଶାସନର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କଳାତ୍ମକ ତଥା ସୃଜନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବାଣୀର ମଧୁରତାରେ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଗୃହର ସାଜସଜ୍ଜା ଜନିତ ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରତ୍ନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ନଗଦ ଧନ ଅଭାବରୁ କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟଥିତ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ତଥା ଶାନ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ତଥା ଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭପ୍ରଦ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସଙ୍ଗୀତ ତଥା ଲେଖନୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଚମକ ଆସିବ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ଶୈଳୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। କଳା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତଥା ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା
उत्तम अनुकूल रही किंतु दिनचर्या को व्यवस्थित रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण भगवान श्री विष्णु को तुलसी अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा बिछा राशि विषय रे। आज आपणक व्यक्तित्व रे सकारात्मक परिवर्तन रे आपणक सहकर्मी प्रभावित हेबे। कठिन परिस्थिति रे आपणक आत्मविश्वास सहायक हेब एवं समस्यार समाधान प्राप्ति हेब। आपणक दैनिक दिनचर्या रे सुधार हेब। कार्यक्षेत्र रे आसीथिबा परिवर्तन आपणक पई सहायक हेब। छात्रंकु सफलता तथा ख्याति प्राप्त हेब। जीवन साथी आपणक व्यक्तित्व रे आसीथिबा परिवर्तन रे प्रभावित हेबे। संतानक भविष्यत संबंधित कोनोसी समाचार आपणक चिंता को कम करिब। पितांक सहयोगरु आपणक अटकिथिबा कार्य रे प्रगति हेब। परिवारर वरिष्ठ सदस्यंक स्वास्थ्यावस्थार ध्यान रखंतु। राजकीय पक्ष तथा अधिकारी पक्षरु लाभ हेब। निवेश हेतु पितांक परामर्श लाभप्रद सिद्ध हेब। भागीदारी कार्य आपणଙ୍କୁ लाभ प्राप्ति हेब। संक्रमण तथा विषाणु जनित रोग प्रति सचेत रुहंतु। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतु, शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा धनु राशि विषय रे। आज आपण कोनोसी प्रकार भूल निर्णय नै पश्चाताप करिबे। फल स्वरूप आपणଙ୍କ पई किछि समस्या उत्पन्न हेबार संभावना रहिछि, किंतु भविष्यत पई आपणଙ୍କ भूल निर्णय आपणଙ୍କୁ महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करिब। अनावश्यक वाद विवादरु दूरे रुहंतु एवं निज भाषा तथा भाषा शैली रे विशेष ध्यान रखंतु। साहित्य एवं गाढ़ विद्या को अध्ययन करिबारे आपणଙ୍କ रुचि रहिब। पारिवारिक खर्च आपणଙ୍କ आर्थिक स्थिति को प्रभावित करिब, किंतु परिवार रे कोनोसी सुखद समाचार आपणଙ୍କୁ आश्वस्ति प्रदान करिब। प्रेम संबंध रे सुधार हेब। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिब। कोनोसी प्रकार निवेश संबंधित विषय रे आपणଙ୍କୁ सावधान रहिबा उचित। वाणिज्य व्यवसाय रे लाभर स्थिति सामान्य रहिब। रक्त संबंधित विकार प्रति आपण सावधान रहंतु। आज आपण बालक माननकु मिठा खाइबाकु दियंतु, शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा मकर राशि विषय रे। मकर राशि रो व्यक्ति को आज व्यवसाय संबंधित निर्णय रे सफलता प्राप्त कराइब एवं व्यवसाय रे उन्नति हेब। व्यावसायिक लक्ष्यर प्राप्ति हेब। आपणଙ୍କ आशा आकांक्षार पूर्ति हेब। अनुभवी व्यक्तिंक परामर्श रे व्यावसायिक समस्यार समाधान प्राप्ति हेब। आपणଙ୍କ कार्य रे गति आसीब। सामाजिक क्षेत्र रे आपणଙ୍କୁ प्रोत्साहन मिलिब। छात्र छात्रींकु प्रतियोगी परीक्षा रे सफलता प्राप्ति हेब। जीवन साथींक सहित उत्तम समय व्यतीत करिबे एवं पारिवारिक सुख सुविधा रे वृद्धि हेब तथा आनंद प्राप्त करिबे। पारिवारिक दूरत्व समाप्त हेब। प्रेम संबंध पई समय बाहर करिबे। जनसंपर्क अधिकारी तथा टेक्निशियन रूप रे कार्य करुथवा व्यक्ति को लाभ मिलिब। आपणଙ୍କ आय रे वृद्धि हेब एवं व्यवसाय रो विस्तार हेब। निवेश रे लघुकालीन योजनारू आपण लाभवान हेबे। मधुमेह रोग रे ग्रसित व्यक्ति को किछि आराम मिलिब। आज आपण तुलसी वृक्ष रे जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा कुंभ राशि विषय रे। आज आपणଙ୍କ कार्यक्षेत्रर विकास हेब। मान सम्मान तथा पदोन्नति प्राप्ति हेब। समाज सेवारे जड़ित व्यक्ति को प्रशासनिक सम्मान प्राप्ति हेब। आपणଙ୍କ राजनैतिक संबंध रे वृद्धि हेब। कोनोसी उत्तम खबर आपणଙ୍କ चिंता को कम करिब। अधिकारींक सहयोग प्राप्ति हेब। छात्र छात्री माननकु आशातीत सफलता मिलिब। संतान संबंधित कोनोसी सुखद समाचार मिलिबारु मन प्रसन्न रहिब एवं जीवन साथी आपणଙ୍କ कर्मठतारे प्रभावित हेबे। पितांक सहयोग बा आशीर्वाद आपणଙ୍କ कार्य रे सफलतार कारण हेब। परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागी रहिब। पुराना बंधु मित्रंक सहित देखा साक्षात करि पारंती। अन्न व्यवसाय रे जड़ित व्यक्ति को विशेष लाभ मिलिब। राजकीय धन प्राप्तिर पूर्ण संभावना रहिछि, किंतु वयस्क व्यक्तिंक स्वास्थ्य अवस्थार
ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବାରୁ ମନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଭାବ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସୁଖଦ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ରାଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନିତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।